ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್. ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್. ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಿರಿ. ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಿರಿ. सीखना और सिखाना. सीखना और सिखाना. ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಲಗಳು ಕಾಲ. ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಲಗಳು ಕಾಲ. ಅವನು ಹಿ ಓ. ಅವನು ಹಿ ಓ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ರಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ರಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಪುನರೀಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯಾಸ. ಪುನರೀಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಂಜೀವ್ ಜೋಗುಳ್, ಹಾವೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವನು ಆಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಆಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಆಡಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಆಡಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಆಡಲಾರನು. ಅವನು ಆಡಲಾರನು. ಅವನು ಆಡಲಾರನ. ಅವನು ಆಡಲಾರನ. He can play. He can play. Can he play? Can he play? He can't play. He can't play. Can't he play? Can't he play? वो खेल सकता है. वो खेल सकता है. क्या वो खेल सकता है? क्या वो खेल सकता है? वो खेल नहीं सकता है. वो खेल नहीं सकता है. क्या वो खेल नहीं सकता है? क्या वो खेल नहीं सकता है? ಅವನು ಆಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಆಡಬಲ್ಲನು. He can play. He can play. वो खेल सकता है. वो खेल सकता है. ಅವನು ಆಡಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಆಡಬಲ್ಲನ. Can he play? Can he play? क्या वो खेल सकता है? क्या वो खेल सकता है? ಅವನು ಆಡಲಾರನು. ಅವನು ಆಡಲಾರನು. He can't play. He can't play. वो खेल नहीं सकता है. वो खेल नहीं सकता है. ಅವನು ಆಡಲಾರನ. ಅವನು ಆಡಲಾರನ. Can't he play? Can't he play? क्या वो खेल नहीं सकता है? क्या वो खेल नहीं सकता है? ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಹಾಡಲಾರನು. ಅವನು ಹಾಡಲಾರನು. ಅವನು ಹಾಡಲಾರನ. ಅವನು ಹಾಡಲಾರನ. He can sing. He can sing. Can he sing? Can he sing? He can't sing. He can't sing. Can't he sing? Can't he sing? वो गा सकता है. वो गा सकता है. क्या वो गा सकता है? क्या वो गा सकता है? वो गा नहीं सकता है. वो गा नहीं सकता है. क्या वो गा नहीं सकता है? क्या वो गा नहीं सकता है? ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲನು. He can sing. He can sing. वो गा सकता है. वो गा सकता है. ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲನ. Can he sing? Can he sing? क्या वो गा सकता है? क्या वो गा सकता है? ಅವನು ಹಾಡಲಾರನು. ಅವನು ಹಾಡಲಾರನು. He can't sing. He can't sing. वो गा नहीं सकता है. वो गा नहीं सकता है. ಅವನು ಹಾಡಲಾರನ. ಅವನು ಹಾಡಲಾರನ. Can't he sing?
कांट ही सिंग, क्या वो गा नहीं सकता है? क्या वो गा नहीं सकता है? ಅವನು ಇಡಬಲ್ಲನು, ಅವನು ಇಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಇಡಬಲ್ಲನ, ಅವನು ಇಡಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಇಡಲಾರನು, ಅವನು ಇಡಲಾರನು. ಅವನು ಇಡಲಾರನ, ಅವನು ಇಡಲಾರನ. He can put, he can put. Can he put? Can he put? He can't put, he can't put. Can't he put? Can't he put? वो रख सकता है, वो रख सकता है. क्या वो रख सकता है? क्या वो रख सकता है? वो रख नहीं सकता है, वो रख नहीं सकता है. क्या वो रख नहीं सकता है? क्या वो रख नहीं सकता है? ಅವನು ಇಡಬಲ್ಲನು, ಅವನು ಇಡಬಲ್ಲನು. He can put, he can put. वो रख सकता है, वो रख सकता है. ಅವನು ಇಡಬಲ್ಲನ, ಅವನು ಇಡಬಲ್ಲನ. Can he put? Can he put? क्या वो रख सकता है? क्या वो रख सकता है? ಅವನು ಇಡಲಾರನು, ಅವನು ಇಡಲಾರನು. He can't put, he can't put. वो रख नहीं सकता है, वो रख नहीं सकता है. ಅವನು ಇಡಲಾರನ, ಅವನು ಇಡಲಾರನ. Can't he put? Can't he put? क्या वो रख नहीं सकता है? क्या वो रख नहीं सकता है? ಅವನು ಕೊಡಬಲ್ಲನು, ಅವನು ಕೊಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಕೊಡಬಲ್ಲನ, ಅವನು ಕೊಡಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಕೊಡಲಾರನು, ಅವನು ಕೊಡಲಾರನು. ಅವನು ಕೊಡಲಾರನ, ಅವನು ಕೊಡಲಾರನ. He can give, he can give. Can he give? Can he give? He can't give, he can't give. Can't he give? Can't he give? वो दे सकता है, वो दे सकता है. क्या वो दे सकता है? क्या वो दे सकता है? वो दे नहीं सकता है, वो दे नहीं सकता है. क्या वो दे नहीं सकता है? क्या वो दे नहीं सकता है? ಅವನು ಕೊಡಬಲ್ಲನು, ಅವನು ಕೊಡಬಲ್ಲನು. He can give, he can give. वो दे सकता है, वो दे सकता है. ಅವನು ಕೊಡಬಲ್ಲನ, ಅವನು ಕೊಡಬಲ್ಲನ. Can he give? Can he give? क्या वो दे सकता है? क्या वो दे सकता है? ಅವನು ಕೊಡಲಾರನು, ಅವನು ಕೊಡಲಾರನು. He can't give, he can't give. वो दे नहीं सकता है, वो दे नहीं सकता है. ಅವನು ಕೊಡಲಾರನ, ಅವನು ಕೊಡಲಾರನ. Can't he give? Can't he give? क्या वो दे नहीं सकता है? क्या वो दे नहीं सकता है? ಅವನು ಓಡಬಲ್ಲನು, ಅವನು ಓಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಓಡಬಲ್ಲನ, ಅವನು ಓಡಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಓಡಲಾರನು, ಅವನು ಓಡಲಾರನು. ಅವನು ಓಡಲಾರನ, ಅವನು ಓಡಲಾರನ. He can run, he can run. Can he run? Can he run? He can't run, he can't run. Can't he run? Can't he run? वो दौड़ सकता है, वो दौड़ सकता है. क्या वो दौड़ सकता है? क्या वो दौड़ सकता है? वो दौड़ नहीं सकता है, वो दौड़ नहीं सकता है. क्या वो दौड़ नहीं सकता है? क्या वो दौड़ नहीं सकता है? ಅವನು ಓಡಬಲ್ಲನು, ಅವನು ಓಡಬಲ್ಲನು. He can run, he can run. वो दौड़ सकता है, वो दौड़ सकता है. ಅವನು ಓಡಬಲ್ಲನ, ಅವನು ಓಡಬಲ್ಲನ. Can he run? Can he run? क्या वो दौड़ सकता है? क्या वो दौड़ सकता है?
ಅವನು ಓಡಲಾರನು. ಅವನು ಓಡಲಾರನು. He can't run. He can't run. वो दौड़ नहीं सकता है. वो दौड़ नहीं सकता है. ಅವನು ಓಡಲಾರನ. ಅವನು ಓಡಲಾರನ. Can't he run? Can't he run? क्या वो दौड़ नहीं सकता है? वो क्या वो दौड़ नहीं सकता है? ಅವನು ಹೋಗಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಹೋಗಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಹೋಗಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಹೋಗಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಹೋಗಲಾರನು. ಅವನು ಹೋಗಲಾರನು. ಅವನು ಹೋಗಲಾರನ. ಅವನು ಹೋಗಲಾರನ. He can go. He can go. Can he go? Can he go? He can't go. He can't go. Can't he go? Can't he go? वो जा सकता है. वो जा सकता है. क्या वो जा सकता है? क्या वो जा सकता है? वो जा नहीं सकता है. वो जा नहीं सकता है. क्या वो जा नहीं सकता है? क्या वो जा नहीं सकता है? ಅವನು ಹೋಗಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಹೋಗಬಲ್ಲನು. He can go. He can go. वो जा सकता है. वो जा सकता है. ಅವನು ಹೋಗಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಹೋಗಬಲ್ಲನ. Can he go? Can he go? क्या वो जा सकता है? क्या वो जा सकता है? ಅವನು ಹೋಗಲಾರನು. ಅವನು ಹೋಗಲಾರನು. He can't go. He can't go. वो जा नहीं सकता है. वो जा नहीं सकता है. ಅವನು ಹೋಗಲಾರನ. ಅವನು ಹೋಗಲಾರನ. Can't he go? Can't he go? क्या वो जा नहीं सकता है? क्या वो जा नहीं सकता है? ಅವನು ಬರಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಬರಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಬರಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಬರಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಬರಲಾರನು. ಅವನು ಬರಲಾರನು. ಅವನು ಬರಲಾರನ. ಅವನು ಬರಲಾರನ. He can come. He can come. Can he come? Can he come? He can't come. He can't come. Can't he come? Can't he come? वो आ सकता है. वो आ सकता है. क्या वो आ सकता है? क्या वो आ सकता है? वो आ नहीं सकता है. वो आ नहीं सकता है. क्या वो आ नहीं सकता है? क्या वो आ नहीं सकता है? ಅವನು ಬರಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಬರಬಲ್ಲನು. He can come. He can come. वो आ सकता है. वो आ सकता है. ಅವನನು ಅವನು ಬರಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಬರಬಲ್ಲನ. Can he come? Can he come? क्या वो आ सकता है? क्या वो आ सकता है? ಅವನು ಬರಲಾರನು. ಅವನು ಬರಲಾರನು. He can't come. He can't come. वो आ नहीं सकता है. वो आ नहीं सकता है. ಅವನು ಬರಲಾರನ. ಅವನು ಬರಲಾರನ. Can't he come? Can't he come? क्या वो आ नहीं सकता है? क्या वो आ नहीं सकता है? ಅವನು ತಿನ್ನಬಲ್ಲನು. ಅವನು ತಿನ್ನಬಲ್ಲನು. ಅವನು ತಿನ್ನಬಲ್ಲನ. ಅವನು ತಿನ್ನಬಲ್ಲನ. ಅವನು ತಿನ್ನಲಾರನು. ಅವನು ತಿನ್ನಲಾರನು. ಅವನು ತಿನ್ನಲಾರನ.
ಅವನು ತಿನ್ನಲಾರನ. He can eat. He can eat. Can he eat? Can he eat? He can't eat. He can't eat. Can't he eat? Can't he eat? वो खा सकता है. वो खा सकता है. क्या वो खा सकता है? क्या वो खा सकता है? वो खा नहीं सकता है. वो खा नहीं सकता है. क्या वो खा नहीं सकता है? क्या वो खा नहीं सकता है? ಅವನು ತಿನ್ನಬಲ್ಲನು. ಅವನು ತಿನ್ನಬಲ್ಲನು. He can eat. He can eat. वो खा सकता है. वो खा सकता है. ಅವನು ತಿನ್ನಬಲ್ಲನ. ಅವನು ತಿನ್ನಬಲ್ಲನ. Can he eat? Can he eat? क्या वो खा सकता है? क्या वो खा सकता है? ಅವನು ತಿನ್ನಲಾರನು. ಅವನು ತಿನ್ನಲಾರನು. He can't eat. He can't eat. वो खा नहीं सकता है. वो खा नहीं सकता है. ಅವನು ತಿನ್ನಲಾರನ. ಅವನು ತಿನ್ನಲಾರನ. Can't he eat? Can't he eat? क्या वो खा नहीं सकता है? क्या वो खा नहीं सकता है? ಅವನು ಏಳಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಏಳಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಏಳಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಏಳಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಏಳಲಾರನು. ಅವನು ಏಳಲಾರನು. ಅವನು ಏಳಲಾರನ. ಅವನು ಏಳಲಾರನ. He can get up. He can get up. Can he get up? Can he get up? He can't get up. He can't get up. Can't he get up? Can't he get up? वो उठ सकता है. वो उठ सकता है. क्या वो उठ सकता है? क्या वो उठ सकता है? वो उठ नहीं सकता है. वो उठ नहीं सकता है. क्या वो उठ नहीं सकता है? क्या वो उठ नहीं सकता है? ಅವನು ಏಳಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಏಳಬಲ್ಲನು. He can get up. He can get up. वो उठ सकता है. वो उठ सकता है. ಅವನು ಏಳಬಲ್ಲನ. ಅವನು ಏಳಬಲ್ಲನ. Can he get up? Can he get up? क्या वो उठ सकता है? क्या वो उठ सकता है? ಅವನು ಏಳಲಾರನು. ಅವನು ಏಳಲಾರನು. He can't get up. He can't get up. वो उठ नहीं सकता है. वो उठ नहीं सकता है. ಅವನು ಏಳಲಾರನ. ಅವನು ಏಳಲಾರನ. Can't he get up? Can't he get up? क्या वो उठ नहीं सकता है? क्या वो उठ नहीं सकता है? ಅವನು ಕೇಳಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಆಲಿಸಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಕೇಳಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಆಲಿಸಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಕೇಳಬಲ್ಲನಾ? ಅವನು ಆಲಿಸಬಲ್ಲನಾ? ಅವನು ಕೇಳಲಾರನು. ಅವನು ಕೇಳಲಾರನು. ಅವನು ಆಲಿಸಲಾರನು. ಅವನು ಕೇಳಲಾರನ. ಅವನು ಆಲಿಸಲಾರನ. ಅವನು ಕೇಳಲಾರನ. ಅವನು ಆಲಿಸಲಾರನ. He can listen. He can listen. Can he listen? Can he listen? He can't listen. He can't listen. Can't he listen? Can't he listen? वो सुन सकता है. वो सुन सकता है. क्या वो सुन सकता है? क्या वो सुन सकता है? वो सुन नहीं सकता है. वो सुन नहीं सकता है. क्या वो सुन नहीं सकता है? क्या वो सुन नहीं सकता है? ಅವನು ಕೇಳಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಆಲಿಸಬಲ್ಲನು. He can listen.
he can listen. वो सुन सकता है, वो सुन सकता है. ಅವನು ಕೇಳಬಲ್ಲನ, ಅವನು ಆಲಿಸಬಲ್ಲನ. Can he listen? Can he listen? क्या वो सुन सकता है? क्या वो सुन सकता है? ಅವನು ಕೇಳಲಾರನು, ಅವನು ಕೇಳಲಾರನು, ಅವನು ಆಲಿಸಲಾರನು. He can't listen, he can't listen. वो सुन नहीं सकता है, वो सुन नहीं सकता है. ಅವನು ಕೇಳಲಾರನ, ಅವನು ಆಲಿಸಲಾರನ. Can't he listen? Can't he listen? क्या वो सुन नहीं सकता है? क्या वो सुन नहीं सकता है? ಮಿತ್ರರೇ, ತಾವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮರೆಯದೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए. ಧನ್ಯವಾದ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.